السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے محترم جناب نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خیر مبارک۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ پی ایس ایل شروع ہو گئی ہے، اور اس کی اوپننگ کے حوالے سے جنید، وہ جو اوپننگ سیرمنی ہے اس حوالے سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جو لڑکا کمپیرنگ کے لیے ہم نے چنا ہوا تھا، فہد مصطفیٰ، اس نے جب مجھے اسٹیج پر بلانے کے لیے اناؤنس کیا کہ ون اینڈ اونلی نجم سیٹھی، یقین مانو کہ اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے آئندہ ایک فلم بھی پروڈیوس کرنی ہے جس میں اس بچے کو ضرور ہیرو رکھنا ہے۔ اچھا، نہیں سیٹھ صاحب، ون اینڈ اونلی تو آپ ہیں جی دیکھا، یہ بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سیٹھی صاحب آپ حسب حال میں کیوں آ جاتے ہیں؟ پتہ چلا تمہیں؟ جی کیا جی؟ یہ جو ہے نا، یہ جونی کیوٹو سا، یہ جان ہے میری۔ جنید ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ ون اینڈ اونلی نہیں۔ اچھا، دیکھیں ٹیم ورک ہے، پوری ٹیم مل کے ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ نے یہ اتنی زیادہ کامیابیاں، اتنی زیادہ اچیومنٹس دیکھی ہیں، یہ پوری ٹیم کا حصہ ہے۔ اچھا سیٹھ صاحب، یہ فرمائیے کہ فائنل لاہور میں رکھ لیا ہے اور غیر ملکی پلیئروں کی شرکت بھی متوقع ہے، لیکن صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اگر ان غیر ملکی پلیئرز کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ گئیں تو یہ لاہور میں کھیلنے کے لیے آئیں گے؟ آپ دعوے تو کیے جا رہے ہیں مسلسل۔ لو جی ہوں پھنسے جی۔ دیکھو جنید، مسئلہ اصل میں پاکستان کی عزت اور وقار کا ہے۔ ذاتی مسئلہ ہو تو تم تو جانتے ہو، انگریز سارے دوست ہیں اپنے، کسی وقت بھی یہاں پہ 15، یہ تو میرا خیال ہے ٹیم میں زیادہ سے زیادہ 16 لوگ ہوتے ہیں، 18 ہوتے ہیں۔ میں ایک فون پہ اللہ کے فضل سے یہاں 2-3 درجن انگریز منگوا سکتا ہوں۔ سر جی 3 درجن انگریز نے کہ فلوٹر نے؟ وہ پتر انگریز چھلو تو بچوں فروٹر ہی نکلتا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کو بلانا جو ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتنی تغدو کی ہے۔ سیٹھ صاحب، آپ کے جو ناقدین ہیں وہ آپ کی اس بات پہ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مسلسل اپنی کرسی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ فلان ٹیم پاکستان آ رہی ہے، فلان ٹیم آتی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے کہا جی ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، لفظ آپ نے ناقدین جو بولا ہے وہ بالکل ٹھیک بولا ہے۔ ناقدین کا تو کام ہے تنقید کرنا، اور آج کل منفی تنقید کو ویسے ہی پسند کیا جاتا ہے۔ تم بھی میڈیا کے بندے ہو اور اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے نہ آنے کی اصل وجہ جو ہے وہ بھی تو بھائی بتاؤ لوگوں کو۔ آپ سب جانتے ہیں اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے جس موسم میں ان کو دعوت دی تھی پاکستان آنے کی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو، وہ بھرپور گرمیوں کا موسم تھا۔ ویسٹ انڈیز کے ان کی ٹیم کے جو ڈاکٹر ہیں، ٹیم کے ڈاکٹر، انہوں نے ان کو منع کر دیا تھا کہ نہ جانا، پیت نکل آئے گی جی۔ اور آپ لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ ویسٹ انڈیز کے کالے کو پیت نکل آئے تو سوائے بیسن لا کے تلن دے کسے کم جوگا نہیں رہتا۔ اے کی کہہ رہے ہو جناب؟ تسی تے نہ پوچھو، تسی تے 3-4 ہری کڑائی چ جاندے بچے ہو۔ اچھا چھوٹے سیٹھ صاحب، یہ فرمائیں کہ پچھلے پی ایس ایل کی جو نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے آؤٹ کم تھا وہ شرجیل ملا ہمیں، اور حسن علی، محمد نواز، محمد اصغر، تو اس دفعہ بھی آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نکلے گا؟ دیکھو جنید، ضرور کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ ساپی نہ نکلا جی سب بھی نکلے گا، اور وہ تانوں لڑاواں گے۔
देखो जुनैद, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो निकलेगा। PSL करवाने का तो मकसद ही ये है। और असी कोई दुबई बुर्ज खलीफा वेखन ते नहीं गए। वैसे भी समझदार लोग जो हैं वो ये कहते हैं, उनका ये यकीन है कि PSL करवाओ तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा। जिस तरह चलीस में दी दरी झाड़ो तो कुछ ना कुछ निकलता है, या पेटी थले डांग फेरो तो कुछ ना कुछ निकलता है, या पिछलियां सर्दियां दा स्वेटर झाड़ो तो कुछ ना कुछ निकलता है। तो इसलिए PSL भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगी। सेठ साहब अल्लाह करे कि कोई अच्छा नतीजा निकले। हाँ हाँ, इंशाल्लाह निकलेगी जरूर। मेहनत तो देखें आपके सामने हमने बहुत की है। जी सर। यार कंटेनर भर के ते सिंगरां दा लेके गए हैं। और फिर उन्हां दे नाल नचण वाले मुंडे ओ ड्रम चुक के भी कलाबाजियां मारियां उन्हां। वाह। कुड़ियां ने फार चुक के भी लुड़ियां पाइयां ने। हालो ओह जी फार ना सिर्फ सफाई हुंदी, उन्होंने डांस भी कीता है। और फिर ये लोग तो आपने स्क्रीन पर भी देख लिए हैं। मेरा असल कमाल आपने नहीं देखा। क्या? जो साथ इनके तबले बाजे वाले मैं लेके गया हूं, आप यकीन माने कि हैरान हो जाएं आप। पूरा जहाज भर के लेके गया हूं, तबले वाले, बाजे वाले, हारमोनियम वाले, और फिर वो 3-4 टैचियां जिते यार इन्हां दे पीली पत्ती वाले पान सा। तो सेठ साहब इसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? और यार उधर जाके मैंने तो उनको बताया है कि भाई ये हल्के चूने वाला टैची है, ये तेज चूने वाला टैची है, ये पीली पत्ती वाला टैची है, और मेरे कमरे च रखो है मेरी पत्ती वाला टैची है। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी सरकार, हम काफी दिनों के बाद आए हैं, उसकी वजह तो यह नजर आ रही है कि सेट की तब्दीली होती है हर साल। बड़े खुश हो, बड़े खुश हो। यार खुश होना चाहिए, बंदा नवा सूट सुआए तो खुश होता है। ये तो नवा सेट बना है हमारा। यार ये बंदा कहीं पार्ट टाइम बोंगे का पार्ट तो नहीं करता। हाँ, 2 दिन से सिर्फ इसलिए खुश हो रहा है कि मेरे करीब ढोल रख दिया। मैंने बताया ढोल नहीं है, टेबल है। ये को बात करने। नहीं, वैसे धमाल का तो शौक है आपको। और यार कमाल का शौक तो है, मगर ये भी ढोल ही है। इसको टेबल बनाया गया है, शक्ल तो उसकी ढोल वाली है। इट इज कॉल्ड बैरल। ये जो तेल का पैमाना होता है ना, वो भी इसी वजह से बैरल कहलाता है। गुड। अच्छा, बताने में ये लगा था कि ये जो सेट की तब्दीली की वजह से ये जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, कोई ठंडी बात नहीं आएगी। फिक्र न करो, ये जो लाइटें लगाई हुई है ना, ये ठंडी हवा रोकती है। जो मर्जी कह दो, पेंडू आदमी है। तो बता, मैं ये रहा था सेट की तब्दीली की वजह से हमको 10-15 दिन बाद आए हैं यहाँ, और इस दौरान कई अहम वाकयात पेश आए हैं। मगर मेरी चाहत, मेरी उनसियत और मेरी फैनशिप के हवाले से मुझे जो ये वाकया सबसे ज्यादा बात करने के लिए तड़पा रहा है, वो है बानो कुद्सिया आपा का दुनिया से जाना। इंतहाई मोतबर नाम था, अदब के हवाले से, दानिश्वरी के हवाले से, ममता के हवाले से। एक बड़ी ही खूबसूरत किरदार की मालिक बानो कुद्सिया साहिबा दुनिया से रुखसत हो गई हैं। और मुझे तो ये ईमान से कहने में कोई ऐसी आर महसूस नहीं होती कि जब से इशफाक अहमद साहब गए हैं उनके खामन, उस वक्त से यहाँ फौत होने तक बानो कुद्सिया उनके पास जाने के इंतजार में रहती थी। मैं इस दौरान जब भी उनसे मिला हूं, मैंने को बात की है, अगर इशफाक साहब को याद किया है या उस हवाले से कोई ऐसी बात कर बैठा हूं, तो ऐसे ही लगा कि जैसे वो यही कह रही हैं कि मैं वहां पे जाना चाहती हूँ जहां पे इशफाक अहमद चले गए। बानो आपा की शख्सियत का जो सबसे बड़ा वस्फ, जो मेरा ख्याल कभी नहीं हम भुला पाएंगे, वो उनकी मशरकियत थी। कमाल की मशरकी, और इसके लिए उनके पास कमाल के दलाइल मौजूद थे। यानी दौरे जदीद की मुसन्निफा खातून, कमाल लिखने वाली, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को उसी दौर में रखना चाहती थी। शौहर की फर्माबरदारी, ताबेदारी, बराबरी भी, लेकिन कमाल, मतलब ये उनकी शख्सियत का ऐसा वस्फ है जो कोई भी नहीं भुला पाएगा। बानो आपा और इशफाक अहमद मरहूम के बारे में सबसे खूबसूरत लिखा है वो मुमताज मुफ्ती साहब ने लिखा है। और मुमताज मुफ्ती साहब ने एक जगह बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बानो कुद्सिया, बानो को लोग जानते हैं लिखने की वजह से, मतलब शायद आगे पीछे कहा तो बानो को लोग जानते हैं लिखने की वजह से, लोग कुद्सिया को नहीं जानते।
जो मैं जानता हूं कुदसिया को, कुदसिया में औरत है, बानो में अदब है। उन्होंने लिखा था कि ये बिल्कुल ऐसे है, वो एक शख्सियत में बानो कुदसिया दो शख्सियतें हैं। जैसे उन्होंने मिसाल बड़ी दी, जैसे आप बादाम को तोड़े अंदर से दो गिरियां निकले। बहुत बड़ी खातून थी बानो आपा। और मैं यहाँ पे ये भी जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि अपने हीरोज जो है ना, उनको अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए, उससे पूरी कौम की इज्जत बढ़ती है, मुल्क की इज्जत बढ़ती है। अरे मुफ्ती साहब ने एक और जगह बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। इशफाक अहमद ने एक खातून से इश्क किया, कई साल वो इस इश्क में घुलता रहा, इश्क कामयाब हुआ, खातून बीवी बन के घर आई तो महबूबा नहीं आशिक निकली। कितनी खूबसूरत बात है। वरना इशफाक अहमद के कसपल निकल जाते, कांटा इशफाक को चुभे तो दर्द बानों को होता है, हथ चक्की इशफाक चलाता है, आबले बानों के हाथों में पड़ते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले। बाकी एक दूसरे के साथ दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़ा इश्क करते थे। मैंने तो जहां भी इशफाक साहब को किसी भी महफिल में बोलते हुए सुना है ना, या इस तरह का जिक्र करते हुए सुना है कि मैं इशफाक अहमद, या मेरा वर्क, या मैंने क्या किया, या मैं यहाँ पे पहुंचा, तो अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करने के साथ साथ हर जगह उनको मैंने बानो कुदसिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए सुना। बानो आपा की वफात के बाद मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम एक ऐसा सेगमेंट शुरू करें हस्बे हाल में, जो एक ही घर में दो स्टार्स पैदा हुए हैं या बाद में बने हैं, जैसे मियाँ बीवी, बाप और बेटा, माँ और बेटी, माँ और बेटा, बाप और बेटी, कोई भी एक ही घर में जिन्होंने बहन भाई जिन्होंने नाम कमाया, दो भाई, कोई भी जिन्होंने नाम कमाया किसी भी फील्ड में, बिल्कुल किसी भी फील्ड में। बल्कि मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिलसिले में अगर उनके ज़हन में भी कोई है तो वो माथा इधर लाओ जरा, दिखाओ जरा, बहुत अच्छे, अमान से, आई अप्रिशिएट, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस नेशन। अपने हीरोज का जिक्र करना जो है ना जी, वो बहुत जरूरी है। इस तरह पूरी कौम को हौसला मिलता है, बहुत अच्छे नाम कमाने की फिक्र होती है जब आप अपने हीरोज का जिक्र। ये जो हम जोड़े बुलाना चाह रहे हैं, जोड़े कपल या कोई दो भाई दो बहनें, वो जो माँ बाप बेटा सारे एक ही फैमिली में, अच्छा इसमें कबूतरों का जोड़ा भी लाओगे? उससे ये हौसला मिलता है कि फैमिली में किसी एक ही बंदे ने ठेका नहीं लिया होता काम करने का और नाम कमाने का, बाकी भी अगर कोशिश करें तो उतना नाम ही कमा सकते हैं, उतना काम ही कर सकते। वाकई पाजनाद ये बहुत अच्छी सजेशन है यार, बड़े बड़े कमाल कपल हुए हैं यहाँ पे, जैसे बानो आपा और इशफाक अहमद साहब, यार कायदे आजम साहब और फातिमा जना साहबा मोहतरमा, दोनों बहन भाइयों ने बड़ा कमाल काम किया पाकिस्तान के लिए, बना दिया पाकिस्तान, और क्या चाहिए था हमें। फिर उसके बाद एक्टर्स में देखो ना, राहत काजमी, सायरा काजमी, उस्मान पीरजादा, सबीना पीरजादा, ये बहन भाई दोनों, नाजिया और जुहेब। फिर अपना क्रिकेट में ये उमर अकमल, कामरान अकमल, 3-4 अकमल। फिर उससे पहले भी कई बाप बेटे, पट्टी कैफी, बिल्कुल, नहसन पट्टी साहब और उनके छोटे भाई कैफी साहब, फिर उनके बेटे वसीम अब्बास साहब। क्या बात है। फिर ये अपना क्या बता रहे थे, आलम लोहार साहब और आरफ लोहार साहब। हाँ, आलम लोहार साहब और उनके बेटे आरफ लोहार साहब, बहुत बहुत बड़ा नाम हुआ। अनवर मसूद साहब और फातिमा सुरैया बजिया। इस हवाले से हम अपने व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनके ज़हन में ऐसे कोई दो अफराद हैं जो एक ही घर में मौजूद हैं और दोनों ने बहुत नाम कमाया, बहुत मेहनत की है, तो हमें जरूर सजेस्ट करें, हम अपने शो की रौनक भी बढ़ाएंगे, इज्जत भी बढ़ाएंगे। हाँ जी, अगर हयात हैं तो उनको रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे शो में तशरीफ लाएं, अगर वो आना चाहें और उनके पास वक्त हो तो, वरना जो दुनिया से जा चुके हैं उनका भी जिक्र करते रहे, जिक्र करें उनका। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ख्वाजा सराओ के बारे में ये तो सुनते थे कि वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए, अब उन्होंने नया रास्ता इख्तियार कर लिया। ये आज की खबर है कि पिछले 3 माह के दौरान पंजाब में ख्वाजा सराओ के हाथों डकैती की 3 वारदातें हुई। कुल्फी गलत सड़क चुनी है तो कमीनी है बाजी, कहती रही हूँ कि किसी अच्छी सड़क पे खड़े हो, देखो 1.5 घंटा हो गया खड़े हैं यहाँ पे, कोई बंदा नहीं इधर से आया। क्या करें ना,
आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए हो। ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। नहीं बस नहीं, मैं चमकीलियां को मज नहीं खम्बे ना लग जाएंगी। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਚਮਕੀਲੀ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਤੇ ਨਾ ਚਮਕੀਲੀ। ਬਾਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ੌਕੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਹੈਂਡਸ ਅਪ, ਬਾਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਾ ਲੈ ਦੇ ਜਾਈ। ਹੈਂਡਸ ਅਪ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੈਂਡਸ ਅਪ। बाजी पहले मैं चलाने वाला तो धमाका ही बड़ा है। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲਣੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਹਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਮੀਨੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਇੰਟ। गया था तेरा भला? ਚਮਕੀਲੀ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਜਾ। बाजी चले गया, निकल गया। ओ भाई ये क्या काम शुरू कर दिया आप लोगों ने? ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। हो गई है। नहीं तो और क्या काम करें दानियाल, बताओ। और मेरा नाम दानियाल नहीं है, हमें जो जुनैद नाम है। अच्छा लगे हम वो रख लेते। ये सीधी डकैती है। तो फिर की करिए, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਂ, ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਚ ਵਾੜ ਲੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਉਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਔਰ ਖੁਸਰਾ ਮਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। बाजी मेरा तो अक्सर कार के शीशे च हथ आया, ਹਾਏ मैं जो पैसे मंगने वास्ते हथ अंदर वाड़ नहीं सा, वो शीशा चढ़ा लेंदे सन। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੁੰ ਵੱਡੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਛੱਡਦੇ। यार इसका मतलब है कि आप हथियार ही उठा ले। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਠਾਣ ਤੇ ਸੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾਈਏ। वो तो ठीक है, लेकिन आप मासूम लोग हो, आपने क्या काम पकड़ लिया? आप तो हुनर सीख लो। ਐ ਮਾਸੂਮ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ ਠਾ ਠਾ ਠਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੀ ਕਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲੁੱਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾ ਦੇਣੀ ਕੁਲਫੀ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਟਣਾ ਖਾ ਲਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ। ਬਾਜੀ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਨਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਮਧੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ओह, अच्छा इसीलिए छुरी उठाई हुई है। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਟਿੰਡੇ ਛਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਫਿਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਕਰਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਧੂਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਮੀਨਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮਧੂਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਚਿੜੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। अगले देखो घर की मजबूरी है। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਡਰ ਗਿਆ ਉਤਰਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ ਜੇ। हॉस्पिटल में रही। जी अस्पताल में छड्डो, बेचारी नचदी ढिड नहीं हिला सकदी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੱਚਣੀ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਾਉ ਜੀ ਐ ਹੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਜੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੌਰੀ ਬਾਜੀ। ਕਮੀਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸਰੀ ਦੀ ਖੁਸਰੀ। मेरी बात सुनो, ये ठीक है कि माशरा आप लोगों के वजूद को मस्बत अंदाज में तस्लीम नहीं करता, लेकिन आपने भी तो अपना वजूद मनवाने के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं की ना कभी। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੌਰੀ ਆਪੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕਮੀਨੀ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। कौन सा काम किया है मैंने? तो तुम ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਠਾ ਠਾ ਠਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो ये काम आप लोगों को जेब भी नहीं देता, बल्कि किसी इंसान को भी जेब नहीं देता। जेब नहीं देता तो रोटी दे देंदा ना। खाक रोटी देता है।
سوائے ضلالت کے کچھ نہیں ملنا کتنا اب تک کما لیا تم نے ہائے ہائے بہت ہی سانو ڈسارٹ ہی کرن لگ پیا کما لواਂਗੇ ہولی ہولی ایک کوئی تے لیسی ڈکیتی کیتی ہے صرف وہی فلا کوئی نہیں پہلے ترجیش کھنہ دی فلم دی فلاپ ہو گئی سی کیوں فلاپ ہوئی پہلے ڈکیتی بس چنگا بلا آیا ہے گڈی والا ہیڈی بڈی گڈی ایڈے ایڈے موٹے دے ٹائر اللہ جان دے جو ڈکیتی تو بعد چین کر کے گیا ہے تے اینا پیچھے چکر ڈھونڈی ہے ساری کلفی چکر نہ پڑ گئی سی آگے کھلوتا ہے میں ہینڈز اپ بھی کرا لئے تے میں ٹھاں کلو بچے ناستے منہ ایدر کیتا ہے تے اترا گڈی تو تھلے اتر آیا جدو بوا کھول کے تھلے اترے تے ٹیپ ریکارڈر دا گڈی دا چلن دے ایسے تو گانا بھی باجی دی پسندہ لگا ہے پے سونے دیا کنگنا سودا اکو جیا دل لینا کے دل منگنا وے سودا اکو جیا دل لینا کے دل ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آج کل ایک بہت زیادہ ٹاک نیٹ کے اوپر اور ویٹس ایپ کے اوپر گھوم رہی ہے کہ جو پاکستانی مرد ہے وہ پرکشش ہونے کے حوالے سے دنیا کے تیسرے نمبر کے مردوں میں آتا ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے اتنے پرکشش مرد کو عورتوں نے سبزی وغیرہ لانے پہ لگایا ہوا تو میرے ایک دم یہ میں آیا میں نے کہا یار یہ اب دوسروں کو کیا پسوڑی پڑی ہوئی ہے وہ بھی اب جنید سلیم پہ لطیفے بنانے شروع ہوئے ہم تو شوق کے لیے کر رہے ہیں چلو یار تم صرف لطیفے کا پہلا حصہ دیکھو نا کہ دنیا کے پرکشش ترین مردوں کی فہرست میں تیسرا نمبر ہے یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ لطیفہ نہیں وہ چیزہ ہے سر چیزہ نہیں ہے سر پرکشش تو دیکھیں ادھر سے دیکھیں تو وہ تیسرا ہے ادھر سے دیکھیں تو یہ تیسرا ہے پھر استغفر اللہ یہ اگر ادھر گنتی ہے تو دیکھ لو پھر کون سا تیسرا چاہیے تم تو پہلے نمبر پہ بیٹھے ہوئے یا میں پہلے نمبر پہ بیٹھا ہوں بات تو اس کی ٹھیک ہے یا وہ تیسرا ہے یا وہ تیسرا ہے بیڑے ہی گھر کوئے ہوئے چلو جی خبریں شروع کریں میں نے سمجھا تھا وہ سیریس بات ہے یہ جی سنیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ پاناما کا معاملہ حل ہو گیا تو شادی بھی طے ہو جائے گی شاباش خان صاحب آپ پاناما لیگ کو چھوڑے آپ شادی طے کریں پاناما لیگ ہے فراڈ کا کیس ہے یا پاناما ٹینٹ سروس ہے جو نہیں مان رہا آپ کو کہ 650 فی بندہ یا آپ نے دینا ہے یا پاناما والے کے درجی کی دکان ہے وہ کہہ رہا ہے جی آپ کی ایچکن اتنی جلدی نہیں مل سکتی جناب آپ ہی ہو رہا پڑی شادی رکھے پاناما کو موج لینے دے پاناما سے خان صاحب کی بد بن کے آنی ہے بگ بن کے آنی ہے بید اچھا بید چوارے جس کا مطلب ہے نہیں آپ چھوڑے حضور میں آپ کو میوہ منڈی سے بید لا دوں گا یا کجران لے دال بیار بے پناہ بید ویک رہی ہے آپ پاناما لیگ کی وجہ سے اپنی شادی لیٹ نہ کریں پہلے بہت لیٹ ہو چکی ہوئی ہے اچھا گجران والا میں کوئی دال بازار بھی ہے لو میں سمجھتا تھا صرف گوشت بازار ہی ہے دال بیار تو ساتھ ہے گوشت بیار کے وہ ویران پڑا رہتا ہے نہیں جی نہیں گوشت بیار سے ہو کے سدھا دال بیار دال چول گوشت کے بغیر نہیں کھاتے کوئی رہا بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی شادی کی ان کو مشورہ دیں کہ اب مت دیر کریں خدا کے واسطے کر لے شادی یہ نہ ہو کہ وہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ والا ڈاکٹر ہے وہی کہہ دے کہ حضور ان میں وال کتھے لاما سارا گتا ہی ادڑ گئے ہیں پاناما لیگ کے ساتھ کس لیے ریس لگا رہے ہیں نہ وہ حل ہونا ہے پھر نہ ان کی شادی ہونی ہے یہ سوچ لیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب دو وجوہات کی بنیاد پہ جسٹس عظمت سعید صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں بہت اچھے پاناما اور شادی دوڑنا دوسری خبر سناؤ کیا ہے جی سنیں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والے روتے رہیں گے اور ہم کام کرتے رہیں گے واہ جی واہ خواجہ صاحب حضور یہ پی ٹی آئی کے رونے کو چھوڑے یہ جو ریلوے کراسنگ میں بیچارے کتنے سارے لوگ ریلوے حادثات میں جان بحق ہو گئے ہیں نا ان کے لواحقین کے رونے کو دیکھیں اور حضور کچھ خدا کے واسطے یہ تو 3-4 مہینے میں اتنے حادثے ہو گئے ان کا کوئی بندوبست کرے ان سے بچنے کا کچھ جہاں پہ نہیں ہے ریلوے کراسنگ میں پھاٹک وہاں پہ پھاٹک لگوا دیں آپ کی بڑی مہربانی خواجہ صاحب نے بندوبست کر تو دیے ہر حادثے کے بعد خواجہ صاحب یہ بیان ارشاد فرما دیتے ہیں
کہ دنیا کے مہذب ترین ملکوں میں بھی یہ حادثات ہوتے ہیں؟ جی بالکل، مہذب ترین ملکوں میں حادثات بھی ہوتے ہیں، مگر کئی مہذب ترین ملکوں میں ان حادثات پہ وزیر ریلوے استعفا بھی دیتے ہیں۔ ایک کوئی گل نہ خواجہ صاحب یاد رکھے، دوسری گل بھی دھیان کرو، یہ اپنی طرف سے میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو نہ کرے، یا نہیں کو بندوبست کرنا تو جس طرح پی آئی اے کے جہاز کے اڑنے سے پہلے ایک بکرا لال کرتے ہیں، ہر ریل گڈی کے چلنے سے پہلے بھی ایک بکرا لال کر دیا۔ چلے ریلوے چھوٹا ہے، مرغی لال کرنے کریں صحیح کچھ۔ بہت اچھے، ریلوے یادہ وڈی انہوں نے تو گاں کرنی چاہیے۔ میں تو بلکہ وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ ایک وزیر اور بنا لے، وزیر خیرات و صدقہ جات۔ وزارت تو سیدھی طرح کہو دانیال عزیز کو وزیر لگا دے۔ ہائے ہائے ہائے، بالکل ٹھیک ہے، نبی والی دھوتی اور تریاں والا کرتا پہن لے اگر دانے والا، یہی تو لگتا بھی کسائی ہے۔ اچھا جی سنیں، پاک سرزمین پارٹی کے قائد مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ دھڑے مشرف کو اپنا ابو بنانے کے لیے متحد ہو رہے ہیں۔ شاباش مصطفیٰ کمال صاحب، یہ آپ نے کو کمال کی بات نہیں کی، یہ تو بڑی پرانی بات ہے جناب۔ سیاست میں ہمیشہ کسی نہ کسی کو اپنا ابو بنایا ہے، بلکہ ابو بنایا نہیں کہنا چاہیے، ابو کو میز تو نہیں نہ ہوتا جو بنانا ہوتا ہے، ابو رکھا ہے، اور پھر وقت آنے پہ ابو کو طلاق بھی دے دی ہے۔ ابو کو طلاق دے دی؟ ہاں جی ظاہر ہے، ابو چھوڑ جو دیا تو طلاق ہی دے دی نا۔ آپ دیکھو نا یار، بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کو ابو بنایا، اس کے بعد بھٹو صاحب کو بہت ساروں نے ابو بنایا، اور اس کے بعد آج تک یہی چلتا آ رہا ہے۔ بلکہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی یاد ہونا چاہیے، انہوں نے جو کچھ عرصہ پہلے ابو چھوڑا ہے، وہ چھوڑ کے تو یہ بار دبئی گئے تھے۔ اچھا ویسے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مختلف دھڑے مشرف صاحب کو ابو نہیں ماموں بنا رہے ہیں، اصل میں ماموں بنا رہے ہیں، ابو نہیں بنا رہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ ماموں بنانا یعنی بیوقوف بنانا آج کل چل رہا ہے انڈین فلموں میں، واقعی ماموں بنا رہے ہیں، چونکہ ان کو جا کے کہہ رہے ہوں گے، بلکہ بڑا پمپ بھی ساتھ لے کے گئے، ہوا پڑ رہے ہوں گے، مشرف صاحب بھی ایسے ایسے اچھل رہے ہوں گے، اور ان کو باقاعدہ کہہ رہے ہوں گے کہ حضور آپ اگر آ جائیں نا پاکستان تو نواز شریف کی کلابازیاں لگ جائیں سیاست، اور مشرف صاحب بھی آگے سے بڑا سگار پکڑ کے کہہ رہے ہوں گے، جنٹلمین I already knew that۔ اور ویسے بھی یار یہ جو اردو ادب کا محاورہ ہے نا کہ ضرورت کے وقت شیر کو بھی ابو بنایا جا سکتا ہے، چپ رہو یار، ہمیں فیول ویاحت نہ کرنی شروع کر دیں۔ میں نے کی ہے وضاحت، مہربانی تمہاری۔ یہ محاورہ جو ہے نا ضرورت کے وقت شیر کو بھی ابو بنا لیتے ہیں، یہ سیاست کے لیے ہی بنایا گیا۔ اچھا جی سنیں، چڑیا گھر کے جانوروں کے لیے ایمبولنس خریدنے کا فیصلہ۔ لجی یرا سا میں نے شیر کا ذکر کیا اور وہ چڑیا گھر پہنچ گیا، اور یہ جو ایمبولنس خرید رہے ہیں نا جانوروں کے لیے، اس پہ جانور بجائے خوش ہونے کے سخت غصے میں ہے۔ ہاں جی، میں گیا ہوں نا چاچے رچ کو ملنے کے لیے، اچھا دور سے ہی اس نے کلپنا شروع کر دیا، پہلے تو ویسے سوٹا لگا کے کہتے نا آیا یہ، اس دن تو مجھے دیکھ کے کہتا ہو جا یہ لے جا مغروں میرے ہو۔ میں نے کہا چاچا ہوا گیا، ہونا کی ہے ایمبولنساں دیاں خبراں تہاڈا میڈیا دین لگ رہے ہیں، اگے جڑیاں ساڈے واسطے چیزاں خریدتے نے انتظامیہ والے چڑیا گھر دی، اور ساڈے تک کدوں پہنچدیاں نے؟ یہ ایمبولنس بھی ہمیں ساڈے نا تے خرید کے انہوں نے وزیر اعظم دے سکواڈ مگر لا دینی، تے کہنا انہوں نے کہ بھائی جی اصلی شیر نو کھڑن واسطے لئی۔ ویسے بھی چاچا ریچ کتنی عجیب بات ہے، ہاتھی کو ایمبولنس میں لے کے جائیں گے، ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی اس کے سائز کا تو سٹنٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ارلی گل تو ایڈی ٹھیک ہے، پہلے تو جناب ہاتھی اس کو لوگ دکھی بیٹھا ہے کہ میں ایمبولنس سے پورا کی میں آیا ہے، انہیں تو حضور بینر بار لکھ کے دلا لے اپنے کہ جی ایمبولنس بنانی ہے تو بڑے کنٹینر دی بنا، نہیں تو ہاتھی نو ہی ہار لا کے ایمبولنس بنا لینا تاکہ مریض ہاسپٹل پہنچے نہ اور پہلی فوت ہو جائے۔ اتو زرافہ بھی پریشان ہے، وہاں کے بھائی جی جڈی ایمبولنس انہیں لیندی ہے، اور جے دا سن روف نہ ہویا تو میں انی تیر گردن کتے تھلے سٹی رکھنا۔
या तो सनरूफ वाली एम्बुलेंस लैंड में तौड़ बार कट के दी चलो लाहौर ते वेखना इस एम्बुलेंस तो जे पूरे चिड़िया घर च खुश है ते सिर्फ बांदर खुश जे ओ सारे टप्पन डे ने ओ कहंदे ने भाई जी साडे सिर्फ दादे ने बीमार होना ते साडे सारे टब्बर ने नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सीधा उधर ही लिए चलते हैं। करिए शुरू शाह जी कर लो शुरू, बारिश आने वाली है। तेनू क्यों बारिश की फिक्र हुंदी है? तेरा केड़ा रंग खुरदा है? शाह जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं वो गिला करना चाहता हूं जो मैं काफी दिनों से अपने दिल में लिए फिरता हूं। अभी किसी ऐसी कंपनी ने जिसका ताल्लुक शायद नून लीग से है, एक सर्वे करके मीडिया की तरफ उछाल दिया और आप मीडिया वालों ने भी आंखें बंद करके उसे धड़ाधड़ अपने अपने चैनल्स और अपने अपने अखबारात में कवरेज देनी शुरू कर दी। आप समझ ही रहे हैं मैं कौन से सर्वे की बात कर रहा हूं। वही सर्वे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क का मकबूल तरीन लीडर कहा गया है। तो शाह जी आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर नहीं है? मेरा ख्याल तो ये है कि इस सर्वे कंपनी ने लाजमन या तो कोई रिश्तेदारी निभाई है या कोई ताल्लुकदारी दिखाई है। नहीं, उस कंपनी का ना नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक है ना कोई रिश्तेदारी। तो फिर मल्लेदारी होनी है। अच्छा जी, हाँ तुसी ते समझदे हो, तुसी ते मल्लियां च खील पतासे बेचन वास्ते फिरदे भी रहंदे हो। शाह जी कितनी बार अर्ज किया कि हमारे इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है। अच्छा जी, तो इन्होंने इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट वाला नहीं कहा। अच्छा शाह जी आपका गिला क्या है? इमरान खान को मकबूल तरीन लीडर होना चाहिए था। एक गिला ते बादिच गल करांगे। हाँ। जो गिला शाह महमूद के दिल में है वो ये है कि मकबूलियत में पहले नंबर पे मियां नवाज शरीफ साहब, दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब, ते शाह महमूद जामनू बेचता है। शाह जी ये कदों शुरू किया जी? ये है आपका सीनियर तरीन जर्नलिस्ट। हमने मुहावरा बोला है, उन्होंने हमें छाबा लगवा दिया है। कितना बुरा लगेगा शाह महमूद कहते हुए जब मूला काले। हम सिर्फ ये पूछने के लिए यहां आए हैं कि शाह महमूद जैसे बाकिरदार, बावकार, शानदार, जानदार, बागो बहार, एक दुनी दुनी दो दुनी चार, वाह वाह, जबरदस्त। भाई ऐसे लीडर को सर्वे का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? जबरदस्त। शाह जी ये रायमा का जायजा था, किसी ने आपका नाम नहीं लिया हो ना? भाई अगर ये सर्वे करने वाले सिर्फ मॉडल टाउन या गवाल मंडी या रायवंड के ही चक्कर लगाते रहेंगे तो इन इलाकों में शाह महमूद जैसे बाकमाल, बेमिसाल, लाजवाल, फ्री फॉर लीडर का नाम कौन लेगा? शाह जी ना लगे तुसी बहन हो। अपना सीनियर तरीन उथे अपने कोल बा लवो, नहीं तो इथे लड़ाई हो पवेगी। शाह जी एक चांस दे दो, एक मौका। शाह जी आप उसे छोड़े, आप केस के बारे में तो बताएं। हाँ, केस के हवाले से आज हम आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। अच्छा जबरदस्त। आज हमारे वकाला बल्कि मुल्जमान के वकाला ने भी अच्छा यकसुबान हमारी तरफ देखते हुए कहा, शाह जी की खांदे हो बड़ी तेज तेज टुर दे आंदे हो। शाह जी इसका केस से क्या ताल्लुक है? भाई केस तेज तेज टुरेगा तो उसका फैसला होगा। और आज हमने अपने हरीफों को शाह महमूद की पर्सनैलिटी से, शाह महमूद की मकबूलियत से अदालत के सहन में भी हसद करते हुए देखा। अच्छा वो जो वहां कैमरे लगे होते हैं जिनकी तरफ हर शख्स जाते हुए यूं करता है, जब हमारी बारी आई वहां से गुजरने की तो यकीनन नून लीग के चंद लोग उन कैमरों के सामने आ गए। अच्छा
ہم نے وہاں سے گزرتے ہوئے جب کیمروں کی طرف ایسے کیا تو وہاں کیمروں کے آگے کھڑے چند لوگوں نے کہہ دیا وعلیکم السلام. مگر جنید سلیم ہمیں بھی ساری زندگی گزر چکی ہے کیمروں کا سامنا کرتے ہوئے. ظاہر ہے. میں نے کیمروں کے اوپر سے آ کے دوجی چکری لگائی اچھا. مگر وہ بھی نہیں ہٹے. میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی نون لیگیے ہیں. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ پارکنگ والے لڑکے کے ہتھی پڑ جاؤ. اچھا. جب لڑائی شروع ہوئی تو دوڑ کے لڑائی دیکھنے چلے گئے. ہم دوڑ کے کیمروں کو یوں کر کے گزر گئے. اچھا شاہ جی پھر آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے جنید سلیم جی اس وقت تحریک انصاف کو صرف دلیری کی بہادری کی اور شجاعت کی ضرورت ہے. چودھری شجاعت کی نہیں سادہ شجاعت کی. اور آپ جانتے ہیں کہ دلیری اور بہادری صرف شاہ محمود کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بالکل بچپن کی بات ہے. ڈرائیور نے آ کے بتایا سرکار باہر ٹالی کے درخت کے اوپر ماکھیوں پک چکی ہے. اچھا. شہد کا اتنا بڑا ریچھ بنا ہوا ہے. شاہ محمود جانتا تھا کہ حویلی کے اندر شہد اتارنے والا ایکسپرٹ ہے مگر نہیں صرف ملازمین کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم خود دلیر اور بہادر ہیں. شاہ محمود تمبی ٹنگ کے ٹالی تے چڑھ گیا. جب شاہ محمود شہد کے چھتے کے قریب پہنچا تو یقین مانیے کہ چھتے پر سے ایک مکھی اڑی اور شاہ محمود سمجھ گیا کہ یقیناً یہ ملکہ مکھی ہے. مکھی اڑ کے شاہ محمود کے کان کے قریب آئی اور اس نے کان میں شاہ محمود کو کہا اچھا اس کا کیا مطلب ہے جی؟ شاہ محمود فوراً سمجھ گیا کہ یہ ملکہ مکھی کہہ رہی ہے کہ شاہ جی آرام سے نیچے اتر جائیے. ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے لیڈر ہیں. مکھیاں نو نہیں جے پتا. زبردست. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.